बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज है अनतनी बाज है अश्क निराज़े आशिक गई। कलामी हजरत लाल आरिफा रहमतुल्लाहि अलैह। दोस्तों, लाल आरिफा जाई तकरीबन 13वीं सदी मज। यह गामस श्यामपुर नाव, यह डिस्ट्रिक्ट श्रीनगरस मज। तो गरीबी गर तो मल हेन पर्न लेखन कह तिम दोन पर्न लेखन ज्यादा माज क्या नाव तह कन्फर्म कह, अलबत् मलिस नाव संदर भट्ट। तो कम सिन उम्र मज आव लल खानदर कर पोपर अकिस गामस मज। अहंदिस खानदारस नज भट्ट नाव। तो अमिस लल वारी कर सितम, यानी हश तमिस क्रेठी तो खामत तमिस क्रोठी, लायन तोसमुत मज। अक दह लाल यारबलस पे, तो अम सद खानदारन गर माजु वोनमुत दोपनस सा गई यारबल आबस। दोपनस सेर क्या गोवस, तो अम दिस लोड़ थत तो द्राव। लाल ओर पकान आब नोट हेत। अम त्रो अमिस नटिस अमि लोड़ हुंद टास, तो नोट फुट तो आब रूद इस्तादे बराबर। तो पत त्रो लल सो आब पत्थर, तो आव लल त्राग वजूद मोहबरस मज आज तक मौजूद लल त्राग। तो बेन मुतलिक ओमुत वन कि जन वन कि अमिस हसा हश मोज थवन नीलवट बानस मज। हालांकि शाही शमसन कोर नीलवटस बदल मानी। फकीर हिंद आफ्ताब हजरत शमस फकीर रहमतुल्लाह अलैह तिमो फरमोमुत पन्निस कलामस मज, तिमो लल हिंद शानस मज सह कलाम वोनमुत जान मिलना भगवानस सत। तथ मज तिमो फरमोमुत लल नीलवट पन्निस पानस जान मिलना भगवानस सत। लल दे कल चोट नफ्स शैतानस जान मिलना भगवानस सत। छप सारिस गुंदन शाही हमदानस जान मिलना भगवानस सत। लल त्रो जल नोट मज पतिल खानस जान मिलना भगवानस। यह कलाम शाही शमसन अहंदन तारीफन मज वोनमुत। तत शाही शमसन फरमोत लल हसा नीलवट पन्निस पानस। तो बहरहाल सो सूफ कत अंदरून। तो बज़ाहिर तोसमुत लल नीलवट आसन बानस मज। अक दह दावत पे व्यसो वोनमुत यारबल दोपियस आज खेक यड़ भरित गुजा, आज तुम गर दावत। तो लल वोनक वापस दोपनक होंड मर्दन या मर्दन कठ लल नीलवट चल जा। यह कथ गई यल, यह वस अस हेरबाबस तामत तम ये बूझ तो आव अक दह तो ब्यूठ लड़ी बत खेन। दोन बह कर यह सर तो लोबन बराबर उस नीलवट बानस मज थत। यह गो थोद वथित तो कोरुन जनानि रोब। तो लाल आयस दोपनस ना अमिस लाय सह कह। हेरबाब वोथुस दोपनस लल चे बह नाराजी अत कथ पे यथ कूता काल गो चलन ऐ क्या कोर आज तम मान कनन ऐ कत सितम तुलमित ये गरस मज, तो मे क्या लज न पाई। तो लाल वसस वापस दोपस बह दपान ये गर बदनामी गस नवर कुन गि कह। तो आखिरस पे आव न लल वरू रास कह, तिकाज ये मे पानस फिक्र तरन यलि ते अल्लाह जुल जलाल कंस पानस कुन बुलावनुक इराद करन। यह तरीक अत पे इथे कन दोस्त, अगर च गौर कर तो यी तमामस पे पे नजर कि जुल जलाल कथ कन पन बादशाह चलावन, पन शहनशाही चलावन। जुल जलाल फैसल कोर्मुत लाल पानस कुन फिरन, तो तवे पे अमिस वरी त क्रीठी। तिकाज अगर लल वरी लगहर पे आई 2 मिनटन हंद खतर सोचो खामत लगहर पे आओ, तो खबर लल यी है तुथ मौका जुल जलालस कुन गसन नई हसा। तो लिहाजा कर तो अमिस पुश करन वरी जुल जलालस कुन गसनस। यानी खुदा सान तम सितम मान, तो यह पे दवन कदमा कदमा पन्निस महबूबस कुनत। हजरत अलीउल मुर्तजा करमुल्लाहु ताला वजहू मौलाई कायनात फरमावन, अगर हसा जिंदगानी मज मुसीबत यी तकलीफस मज गसे मुबतला, पत अंद पे नजर चमा कंस तकलीफ वातनोमुत, चमा कंस हक खियोमुत। अगर कंस तकलीफ वातनोमुत तमिस मंग माफी, अगर कंस हक खियोमुत तमिस सह वापस। अगर तह नजर कह ना हक खियोमुत ना कंस तकलीफ वातनोमुत, तेल हसा गस मुसीबत वुचित खुश गन। तिकाज तेल हसा कोरुख अल्लाह जुल जलालन याद। यह हसा वत बनावन ऐ पानस कुन फिरन। इथे कन गो लल सत
یہ میں اتت پانس فکر تران تکیاز واریاہ اگر اس دنیا سنو غور فکر کرو واریاہن جائن جیلن مز درامت اللہ تعالیٰ سن ولی مومن گو تیل اللہ ذوالجلال تمن گوڑ غلطی مز ملوث کرن تو پتہ وٲتۍ تم جیلن مز تمن میلیو سزا تتہ تٔتھۍ سۭتۍ جُڑے تم ذوالجلالس سۭتۍ یہ تہِ ہیٚکو أسۍ ؤنِتھ تِکیازِ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز کٲریٖگٔری یِتھَے کٔنۍ أمۍ سٕنٛز قۄدرتٕے چھِ یِتھَے کٔنۍ یہ کِتھ کٔنۍ چھِ پنٕنۍ قۄدرت چلاوان پنٕنۍ بادشاہت چلاوان سۄ چھِ أمۍ سٕنٛز عظمت سۄ چھِ أمۍ سٕنٛز شان کِتھ کٔنۍ سمکھیو حضرت مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ شمس تبریز تہِ چھو تۄہہِ دوستن پتہ تہِ اوس ذوالجلالٕے یژھان تِکیازِ یُس علم حضرت شاہی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نش اوس تتھ ہیٚکہِ نہٕ تہنٛدِ دہانہٕ سۭتۍ وضاحت گٔژھِتھ کینٛہہ تِکیازِ بظٲہر علم اوس پیٖرِ روٗمیَس نِش تہِ سُہ اوس تمیُک اُستاد تمیُک ماسٹر اوس سُہ توے پیٚو شمس تبریزس أمسٕے کُنتھ یہِ تبدیل کرن تو ونس کیا ونس کت کن کورن تس سرس مہرن تو پتہ گئی زبان استعمال پیٖرِ روٗمی سٕنٛز تو ونن وول اوس ذوالجلال پانہٕ تِکیازِ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ أکِس مُسلمانس برابر ایمان آسُن یُس تہِ کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد مومن چھُ آسان تٔمۍ سٕنٛز زبانٕے یوت چھِ آسان ونان چھُ آسان ذوالجلال تہِ پانہٕ تِکیازِ اتھ چھُ قُدسی حدیث گواہ یہ چھُ ذوالجلالن پانے فرمومُت تہٕ تِتھے کٔنۍ یہِ پتہٕ سانہِ للہِ یہِ کلام فرموو میانہِ لیکھ اوس یہِ ذوالجلالٕے فرماوان تِکیازِ لل ٲس نہٕ کُنی تِکیازِ للہِ چھُ واریاہن جاین یہِ ثٲبت کوٚرمُت ژھانٛجوم پونن بیٚیہِ اندیشن نشانہٕ لوٚبمس نہٕ کُنی دب ییٚلہِ دِتمس فکرن تہٕ اندیشن سُہ وٕچھُم ییٚتی تہٕ للٕے نہٕ کُنی یعنی یُتھ چھُ واریاہ فرمومُت تہٕ بہرحال اوسُس بہٕ للہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران للہِ چھِ کتابہِ ہٕنٛدِ حوالہٕ حضرت میر سید حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یم زن کۄلگٲمِس انٛدر یِہنٛز زیارت چھِ تِمو تہِ تربیت کٔرمٕژ کینٛژس وقتس تہٕ بیٚیہِ چھِ کتابہِ ہٕنٛدِ حوالہٕ تران فکرِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت سخی نور الدین نورانی تھنہٕ پیٚو یہِ نسا اوس دۄد چٮ۪وان کینٛہہ پتہٕ ہسا آیہِ أمِس للہٕ دٮ۪دٕے تہٕ دوٚپنس زنہٕ ییٚلہِ نہٕ منٛدچھُکھ چٮ۪نہٕ کیازِ چھُکھ منٛدچھان ترٛووُن ہسا سٔدرٕ ماجہِ ہٕنٛدِس وچھس تل تہٕ چووُن دۄد تہٕ بیٚیہِ چھِ کتاب لیکھان أمۍ ہسا گیُنٛد اکہِ دۄہ ژھٮ۪پہٕ ژھٲرِس حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانیس تو تم ہسا ہارن یم ژھپ ژھٲرس مز گندنس بہرحال سہ اخ رازی کیا ژھپ ژھٲرس گیُنٛد تمو کیا کت کن ہارن تم للہِ سہ باقین صوفین پتہ تو یت کن وۄنۍ نیبر وننس ژھپ ژھاڑِ چمز مثال دن مگر کت سکہ بدل ؤنتھ بیاکھ کت للہِ متعلق وننہٕ کہ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا حضرت امیر یور توٚر أمۍ ہسا ژھٕنۍ تُندرس ووٹ کتاب مز امیک حوالہ کی تو ون پتہ کوتاہ صحیح تو ذوالجلال زانن تو بہرحال کور للہِ اختتام یجبرٲڑِس اندر پنہ ییٚمہِ شریرک تروون یہ شریر یت تو گو روح اعلیٰ علینس اندر یعنی یہ سن ذوالجلال ونان بارہا قرآن عظیمس مز آپ کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے گو روح واپس تو شریر تروون یجبرٲڑِس اندر یہندس شریرس آمت داہ سنسکار کرنے کن وڑراونہ آمت دفن آمت کرنے یہ کتاب مز حوالہ کی یجبرٲڑ یتھ بابا غازی نظم الدین رحمۃ اللہ علیہ تتھی یہ روزہ تہ للہ عارفہ سن تو بہرحال ون مے للہ عارفہ سن اخ کلام تم کن اکس دون بندن پہ کر بہ تہ کت باز ہے انتنی باز ہے اشکنی راز ہے عاشق گئی کس لال ونان باز ہے انتری باز ہے پنس پانس ونان دپان پن پان ان باز یعنی اگر یہ غیر حقس کن یہ پھرن سا حقس کن اگر یہ مادہ پرستی کن تو یہ پھرن سا اعلیٰ سوچس کنت پازیٹو سوچس کنت اگر یہ دنیاک موت گومت تو یہ پھرن سا آخرتس کنت اگر نفس پرست تو یہ بناؤن سا روحک پرست یکتا پرست بناؤن سا باز ہے انتنی باز ہے اشکنی راز ہے عاشق گئی کیا زندگی ہند راز یہ ٹوٹل عاشقن پائی دنیاک تمام لوگ لکٹن شرین ہند پہ دنیا کھیل مز مس حقیقت زندگی ہند راز کیا ات محرم صرف درویش حضرت مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ فرماون تی لال ونان اشکنی راز ہے عاشق گئی پانے نغمہ تو پانے ساز ہے پانے زیر تو پانے بم پانے پانس گنڈت پیشواز ہے اشکن راز ہے عاشق گئی صدرس مز باغ یل ووت جہاز ہے
شامس تامت واتت پیو کعبس واتت کوکن نماز اشکن راز عاشق گئی یعنی ہرون للار پان اکس بندس من یہ پانے سوری کی پانے نغمہ پانے ساز پانے زیر تو پانے بم پانے ہسا پانس کنت یہ کھچن پنس پانس یعنی کونیر کلس پہ ون یہ تو دمس بندس پہ ون تم صدرس مز باغ یل ووت جہاز شامس تامت واتت پیو کعبس واتت کور کن نماز یعنی اتت کور للہ ون سوال کھڑا کرے نا قوت اوسس نا ذوالجلالن عطا کورمت برابر اوسس نا رازچ پاے زندگی ہند راز کیا یہ نبر ہو ہنگ تو منگس پہ شورا وورا اس زن اہم تلمت عالم کلس پہ تو زندگی ہند پائی اما زندگی کسا کیا عطا کرت کت کن عطا کرت کت کن گھن ذوالجلالس کنت سہ نا پایا کہین نبر بل شور شرح ہنگ تو منگس پہ مگر لالا ست واقف دپن کعبس واتت کور کن نماز یعنی اس کعبس من صاف تمس مکلے نماز توے صوفین گھن اکثر لوگ خلاف یم نسا نماز پڑھن یم کیا نماز پڑھن اس کعبس من صاف سہ کیا نماز پڑھ پت یعنی کعبہ دپت گو دل کیا دل ہور چھن کان کعبہ یہ تہ ون حضرت خلیلس دنس مے دپ ژے ما بنوتن کنس ون دل ژے ما رچت کنس ون دل یہ تھا ون ہنو اقرب الیہ من حبل الورید بسی ژے شہر کھت نزدیک بدل آو کن مسجد آو ون کی کن مندرس آو ون کی کن کعبس آو ون کی کن چرچس کن گردوارس آو یہ ون کی یہ آیت انسانس ونت باس ژے شہر کھت نزدیک بلکہ یہ کھڑا بت چھس تھی اگر شناخت گوس پتہ سے پھسما وجہ اللہ یہ کن سے نظر دک تپری میں بی یوت تی لال فرماون دپن کعبس واتت کور کن نماز اس کعبس من صاف شاہ شمس در عشق مذہب سجد حرام سکم نماز پڑھ پت تک سہ تات نماز مز اچن یت زن ٹھٹ نبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا صلاۃ الا بحضور القلب چھن تمس شخصس نماز یمس نو حضور قلب آس صوف ات نماز اندر اچن یت نماز پان فرمو ذوالجلالن فی ان صلاتہم ساہون افسوس تو ویلا تمس نمازس یمس نا پنہ نماز ہز پتہ لگ صوف پنہ نماز آسان واقف کیا گئی پن نماز مگر یل صوف آس نت اگر مے ہیو صوف اس یہ صوفیو کر صوفیتی بدنام تکیاز اس بنو ات کاربار نت صوف سرس ورلڈس مز یتھ تہ کینٛہہ آسہِ تتھ صوف آسان تالہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ تمامن مگر گژھِ صوف آسُن نور الدین صٲبس ہیو صوف شاہی شمسس ہیو صوف نعام صٲبس ہیو صوف تیل کیا ات ون ام سی لالہِ ہیو یم سن کلام ونکن چلان تو لال ونان دپان کعبس واتت کور کن نماز ات نسا چھ پتہ نمازی یہ نماز اندر تہ یہ کس نماز پرِ وۄنۍ واریاہ کلام یہند اگر بس سرسی نظر دم تو تیل گژھِ یہ گھنٹُک ویڈیو تو بہرحال فی الحال فرماون آخری بندس مز چھنین بانن گژھان آوازے چھنین بانن گژھان آوازے اون کیا زانی تہ کیا گو وننا لال سچ محروم رازے اشکن رازے عاشق گئی چھنین بانن ہسا آواز گژھان یعنی یہ لاہ گژھِ لا گو کہین لا موجود الا اللہ یل انسان لا شکرن یہ سرسی انکار کر یعنی کافر بن چڑ یہ زن نعام صاحبن دپن کافر زومیون گو بت پرستے سجدہ سوئی محرابن تن یہاں یہ عبداللہ زرگر رحمت اللہ علیہ فرماون کہ کافر سبدت کورم اقرار یعنی کافر چڑ انسان بنان یہ سرسی انکار کرن یہ ذوالجلالس ورائے کورنت لا تو الا اللہ چمس مز گرزن تم چی کت لال کرن چھنین بانن گژھان آوازے یعنی یل نا کہیں روت تک مز آو الا اللہ یہ ہت کٹ تہ کت ون دپن جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو مگر اندر آئی دوست یہ دھوکہ لگی یہ نبر کان تس قدم ترک تت کٹ یہ کی اندر ہٹاون اندر توے فرمو یہ سا یہ ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بنیا اللہ ذوالجلال تہذ نیت وچھان سہ ہسا بنائے تہندس نیتس پہ نام اعمال یہ اندر ہٹاون دنیاک تمنا نبر برابر روزن ات جڑت نبر ات کان نقصان گھن ثی کروڑن مز دولت ے گی تمہ سۭتۍ کان نقصان تکیاز تک پیری رومی لیکن مصنوعی پاکس مز دپان یوت ے دنیاک مال زیادہ تیوت ہسا اصل تکیاز سہ بناوا دنیا کس مالس
آب تو ات پہ کھڑ پن ناو تو پکناو یہ سا پک واو ام پہ مگر یت کن یہ آبی گھس ناوِ مز آسن کی تیل سا پھٹی یہ ناو یعنی تمنا گھس نا امیک مال اندر آسن کی باقی ٲسۍتن نبر خبر کوت ٲسۍتن تو تمہ سۭتۍ گژھِ نہٕ اَسہِ کانٛہہ نۄقصان مگر دلس منٛز گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ سُہ گوٚو یِتھ کٲٹھۍ فار ایگزامپل مےٚ چھُ یہِ کہِ یہ چھُ رۄپیہِ 1000 مےٚ اتھس کٮ۪تھ بہٕ دراس دُکانس پٮ۪ٹھ یہ چھُ ؤژھۍ پیوٚمُت مےٚ اوس کانٛہہ چیٖز انُن یہِ چھُ ؤژھۍ پیوٚمُت وتی اوٚت ووتُس بہٕ مےٚ ترٛوو چندس اتھ اتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اگر مےٚ فیٖلِنگ گٔے بہٕ غمس منٛز مُبتلا گوٚوُس تیٚلہِ چھُس بہٕ زندٕ تیٚلہِ چھُ مےٚ أنٛدرٕ امیُک تمنا اگر نہٕ مےٚ کانٛہہ فیٖلِنگٕے گٔے پیوٚمُت چھُ تہٕ پیوٚمُت چھُ تہٕ تیٚلہِ چھُس بہٕ زندٕ حقس پٮ۪ٹھ تی گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ أنٛدرٕ ہٹاوُن أنٛدرٕ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ رۄپیہِ 1000 یہِ چھِ مےٚ مثال دُنیہُک ہر کانٛہہ چیٖز گژھِ یِہوٚے حیثیت تھاوُن انسانس نِش یہ تہِ دُنیاہس منٛز چھُ پنٕنۍ مال اولاد سورُے کینٛہہ اتھ گژھِ نہٕ حیثیت آسٕنۍ أنٛدرٕ کینٛہہ یعنی ذوالجلالس ورٲے گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ آسُن أنٛدرٕ گژھِ صرف آسُن ذوالجلال تی چھِ لال فرماوان چھٔنٮ۪ن بانن چھِ گژھان آوازٕے اوٚن کیٛاہ زانہِ تہِ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ چھےٚ پتہ اتھ گوٚژھ میانہِ لیکھ اتٮ۪تھ لفظ آسُن زوٚر کیٛاہ زانہِ تہِ کیٛاہ گوٚو یِمو چھُ لیوٗکھمُت اتھ اوٚن کیٛاہ زانہِ تِکیٛازِ زٔرِس تہٕ آوازِ چھُ واسطہٕ مےٚ چھُ پانس فِکرِ تران بہٕ ونہٕ پنُن واتنیار مگر کِتابہِ چھُ لیوٗکھمُت یِمو اوٚن آسُن گوٚژھُس زوٚر لفظ زوٚر کیٛاہ زانہِ تِکیٛازِ گوٚو تِکیٛازِ مُقرر آو کرنہٕ نہ بوزُن چھُ قہرِ خۄدایہِ یہ ووٚن نہٕ کٲنٛسہِ نہ ونُن چھُ قہرِ خۄدایہِ یا نہ وٕچھُن چھُ قہرِ خۄدایہِ یہِ چھُنہٕ قول چھُنہٕ یِم کینٛہہ قول چھُ بوزُن ہسا چھُ فرض یہ چھُنہٕ قول کینٛہہ ونُن چھُ فرض بوزُن چھُ فرض بوزنس چھُ واسطہٕ کنن سۭتۍ توے چھُ پیٖرِ روٗمی لیکھان رحمتہ اللہ علیہ دپان اگر انسان آسہِ قۭمتی بناوُن مۄلُل بناوُن أمِس دِیِو تُہۍ یہِ چاروٲے آسہِ قۭمتی بناوُن أمِس دِیِو چانٹہِ کِنۍ غذا اگر ہسا انسان آسہِ مۄلُل بناوُن أمِس دِیِو کنو کِنۍ غذا یوٗتاہ سا یہِ کنو کِنۍ غذا کھیٚیہِ تیوٗت ہسا بنہِ یہِ مۄلُل تیوٗت ہسا پکہِ یہِ برونٛٹھ کنہٕ کیو غذاہو سۭتۍ تِکیٛازِ آواز چھُ کنس سۭتۍ غذا آسان سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں انجیر ہر حقیر پرندے کی خوراک نہیں وسواسوں کی روئی کان سے نکال تیرے کان میں آسمانی آوازیں آ جائیں گی یعنی پیٖر روٗمین کوٚر آوازس تہٕ کنس رشتہٕ توے گژھِ میانہِ لیکھ اتٮ۪تھ آسُن زوٚر کیٛاہ زانہِ تہِ کیٛاہ گوٚو وَنہِ نا لل سۄ چھِ محروٗمہِ رازے تہٕ ووٚنُن نہ کام ییٚلہِ مےٚ لوٚدُن ووٚن نہ کیٛاہ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ للہٕ واکھ کُس مقام اوسُس پتہٕ ذوالجلالن عطا کوٚرمُت کرِہس نہ فنا گٔے نہ تنہٕ اشکس منٛز کِہیٖنۍ تھوٚونٕے نہٕ پانس نِش کۭژن زبانن منٛز چھُ أہنٛدِس کلامس آز تام ٹرانسلیشن گٔمٕژ تیُتھ چھُ صاف عرفانہ کلام ؤنِتھ شِو چھُے تھلہِ تھلہِ روزان مسازان ہیوٚن تہٕ مُسلمان ترُکے چھُکھ تہٕ پنُن پان پرٛزناو سۄے چھے صاحبہٕ زانی زان یعنی من عرف نفسہُ فقد عرف ربہُ ییٚمۍ پنُن نفظ پرٛزنوو تٔمۍ پرٛزنوو پنُن خۄداے قد افلح من تزکا مرادس ووت سُہ شخص ییٚمۍ زن پنُن نفس پاک کوٚر یہ چھِ قرآنِ عظیٖمٕچ آیت تہٕ لل تہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ فرماوان دپان وَنہِ ہے لل وَنہِ نا لل سۄ چھِ محروٗم یعنی ٲس اتھ سِرس سٲرسٕے محروٗم گٔمٕژ کہِ چھٔنٮ۪ن بانن چھِ آواز گژھان ییٚلہِ ہسا أسۍ خٲلی چھِ گژھان تہٕ اسہِ سۭتۍ چھِ آواز گژھان کٹ کران توے چھُ سورہ مزملس منٛز سون ذوالجلال بیان کران اکھ آیت چھِ فرمٲومٕژ یہِ چھِ سورہ مزملٕچ آیت اگر مےٚ یہِ وٕنکیٚن کٲشِر آیہِ تہٕ راتھ اوسُس بہٕ تتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ مےٚ نظر بہٕ اوسُس قرآنِ عظیٖمس تلاوت کران پتہٕ پیٚیِم تتھ آیتہِ پٮ۪ٹھ نظر تہٕ اتہِ وٕچھُم یہِ حظ یہِ آیت وٕنکیٚن چھُنہٕ مےٚ أتھی وۄنۍ کینٛہہ کتٮ۪تھ چھِ یہِ آیت آیہِ لگو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْهُمْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا سون ذوالجلال فرماون دپن اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو ژھانڈہُن سا پنُن خۄداے کٔرِو سا تنہِ مُقدس ناوٕچ ورد سارے نِش کٔرِو سا کٹ اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ یعنی پھرو سا اور دل سارے نش کرو سا پن پان الگ
یہ نا للہ اس ہچن ات کلامس اندر یہ ذوالجلال فرماون دپان سارے نش ژٹو سا پن پان کرو سا پن پان یمن نش الگ خوش کرنے خاطر بے ہسا چھس مغربک تو مشرقک مالک بے ہسا چھس عبادت لائق عبادتس لائق مے ورائی مسا کرو کنس پنہ کامہ سپرد یہ کیا چھو کھانا تہ مسئلہ سہ کرو سا مے سپرد تو یمن لکن ہزن کتن پہ کرو سا صبر یم تہ پام چھو دان تان چھو دان یعنی یہ تمن عاشقن ہند خاطر میانہ لکھ آیت ذوالجلالن فرمامس یم زن اللہ تعالیٰ سندس عشقس مز فنا گھن پتہ سماج تمن کہلاون یعنی یہ للہ تمہ دہ پتہ کہلوک اڑس ونان دیوان اڑس ونان فاتر اڑ کیتام ات نور الدین صاحبس حکم کفر دور کیتام کران یہندی خاطر یہ آیت فرمامس ذوالجلالن گۄڈنیتھ چھُ سورُے قرآن یہ میانہ لیکھ آسان أمۍ سٕے عاشقہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ تِکیٛازِ زٲہدس چھےٚ پاے قرآن گوٚو کیٛاہ ونان کیٛاہ چھُ قرآنِ عظیٖم یہِ چھِ عاشقسٕے یوت پتہ آسان یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق بنیو تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُ ذوالجلال فرماوان دپان صبر کٔرِو تِہنٛزن کتھن پٮ۪ٹھ یِم لُکھ تۄہہِ پتہٕ تانہٕ دِنو تنگ کرنو تتھ پٮ۪ٹھ ہسا ٲسِو صبر کران تہٕ خوٗبصوٗرتی سان کٔرِو سا تِمن نِش پنُن پان علاحد البتہ تِہنٛز غٲبت مہ کٔرِو کینٛہہ نہ مہ کٔرِو تِہنٛز شکایت تہذ فکر مز مہ پیو تھی کی صبر کرو سا تو بلا شک چھس بہ پتہ صبر کرن والن ست یعنی تمن عاشقن ذوالجلالن یہ آیت فرمس یہ ون یہند معاشر تنگ چھ گژھان مگر گابرزو نہ کی میانو بایو تہ ذوالجلال گارنٹی دِوان کہ ژٹو پنن پان امہ معاشرٕ نش یِیو مےٚ کُن کٔرِو میون یاد روٗزِو میٲنِس یادس منٛز بے چھُس مٲلِک زمیٖنن آسمانن ہُنٛد مے کٔرِو پنُن سورُے کینٛہہ سُپرد تہٕ صبر کٔرِو یِم ستاینو تۄہہِ یِمو چھُ ہمیشہ پٔزیارن ستومُت یِمو کوٚر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پٔزیور میانٮ۪ن نظرن منٛز ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پتہٕ یُس چھُ سُہ چھُ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد شیر مولائے کائنات سُہ تہِ کوٚر یِمو شہید یِمو کٔرۍ تِم سٲری 7 اہلِ بیت شہید یِم زن پٔزیٲرۍ ٲسۍ ٹاپ پٔزیٲرۍ یِم ٲسۍ ورلڈٕکۍ تِمن بخش نہٕ یِمو کینٛہہ یِمو بخش نہٕ علاج بن منصورس کینٛہہ یِمو بخش نہٕ شیخ العالمس کینٛہہ أمِس تہِ دِتِکھ حُکمہِ کُفر یُس تہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کانٛہہ عاشق چھُ تٔمِس چھِ یِمو ستٲمٕژ مگر ذوالجلال چھُ اَسہِ دپان تُہۍ کٔرِو صبر کٹ کٔرِو یِمن نِش پنُن پان 2 منٛز تہِ چھُ ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن تی کوٚرمُت بیان اگر 2 مانے کڑو تو تتہِ تہِ چھُ ونان ذوالجلال بہٕ ہسا چھُس اللہ یہ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونان ذوالجلالس بہٕ چھُس اللہ تہِ کران تہِ سورُے یُس تہِ چٲنۍ نافرمٲنی کرِ بہٕ ہسا چھُس تمہِ نِش تتھ سۭتۍ تھاو نہٕ بہٕ کانٛہہ واسطہٕ بہرحال 2 چھُ واریاہ مانے لیکھِتھ مگر یہِ چھُ حوالہٕ دِتھ کہِ بہٕ ہسا کرٕ تتٮ۪تھ پنُن پان الگ ژےٚ خۄش کرنہٕ خٲطرٕ آیہِ میانہِ ذوالجلال تہٕ تی کوٚر تمام نبیو تہِ کوٚر تی اولیاء تہِ کوٚر تی ؤلیو تہِ کوٚر تی یم سُنٛد تہِ دبدبہ چھُ تصوُف چہِ نظرِ منٛز تِمو چھُ پنُن پان امہِ نِش علاحدٕ کوٚرمُت أکِس طویٖل وقتس دوران پتہٕ ییٚلہِ تِم بقا باللہ چھِ بنان یعنی فنا فِلہ گٔژھِتھ ییٚلہِ پتہٕ تِمن ذوالجلال نوازان چھِ پننہِ عظمت سۭتۍ پننہِ رحمتہٕ سۭتۍ بنان چھِ بقا باللہ پتہٕ چھِ تِم یِوان یہِ ہسا یہِ بیٚیہِ سماجس کُن یعنی یِتھ کٔنۍ آو پتہٕ پیٖرِ روٗمی رحمتہ اللہ علیہ مگر کوٗتاہ ٹایم چھووُن فنٲیی منٛز روٗمٕچن سڑکن پٮ۪ٹھ پیوٚوُس رقص کرُن تِتھے کٔنۍ پیوٚو للہِ تہِ وٕنکیٚن اوس مےٚ کلام للہِ ہُنٛد چلان ستم تُلٕنۍ امہِ عشقہٕ خٲطرٕ طوٗفان ننہٕ وورٕے پلو تہِ گٔے تنہِ پٮ۪ٹھ مۄن ؤسِتھ تہٕ مگر پتہٕ ؤنِن للہٕ واکھ یہِ چھُ یہِ ما چھُ أسۍ ما ہٮ۪کو یہِ ؤنتھٕے نعوذ باللہ من ذالِکہ لل چھُ بے ہوش ٲسمٕژ کیٛاہ بے ہوش ما ہیٚکہِ یُتھ کلام ؤنِتھ یُتھ عرفانہ کلام ؤنِتھ بے ہوشس تتھ چھُنہٕ واضح سُہ کِتھ کٔنۍ وَنہِ لا الہ الا اللہ صحیح کوٚرُم وحی کوٚرُم پنُن پان وجوٗد ترٲوِتھ موجوٗد روٚٹُم ہر مۄکھ وٕچھُم پنُن پان یہِ ما ہیٚکہِ یہ أکس باہوش سٕنٛز کٲم گوٚو لالس پتہٕ باہوش برابر باہوشو حواس میں دیوانہ یہ تم سے وصیت کرتا ہوں دیوانی آس یہ اللہ کی پجارن ٲس یہِ بنیمٕژ تہٕ مگر ٲس یہِ ہوشن منٛز سۄ بے ہوشی ٲس نہٕ أمِس کینٛہہ تِکیٛازِ بے ہوش چھِنہٕ علمِ لُدُن ونان کینٛہہ تِمن تہِ چھُ اکھ اعلیٰ مقام آسان تہٕ مگر بقا باللہ چھِنہٕ تِم بنان کینٛہہ تِم چھِ فنا فِلہس منٛزٕے روزان تہٕ لال ٲس بقا باللہ بنیمٕژ سون نور الدین رحمتہ اللہ علیہ تہِ اوس بنیومُت بقا باللہ چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو مےٚ دوٚپ آز یہِ ہسا یہِ تۄہہِ بایَن سۭتۍ کرو کتھا اتھ
للی ہندس کلامس پہ بہرحال ات یہ تیوت بوڑ کلام اگر سرسی نظر دمو تو تیل بنہ یہ گھنٹک ویڈیو تو بیٚیہِ ونو تۄہہِ بہٕ اکھ چیٖز اے دوست بہٕ چھُس پنُن واتنہٕ ونان مےٚ ہیٚکہِ غلط گٔژھِتھ تِکیٛازِ یۄس مےٚ قرآنِ عظیٖمٕچ آیت تُج سورہ مزملٕچ آیت ؤنۍ مےٚ یا للہِ ہُنٛد کلام ووٚنُم اتھ چھُ تیوٗت معنی سمندر تہٕ مےٚ چھُ اکھ ڈراپا اکھ رژھا امہِ منٛز پتہ تہٕ سُہ چھُس بہٕ تۄہہِ دوستن سۭتۍ شیر کران تہٕ اگر مےٚ کُنہِ جایہِ غلط اوس گوٚمُت تتٮ۪تھ دیٖزیو تُہۍ بٲے مےٚ معٲفی تہٕ بس یِہوے چھُ مےٚ التجا تہٕ بیٚیہِ کومنٹ لیکھزیو اردوٗ پٲٹھۍ تہٕ سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو دِیِو تیٚلہِ اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.